Chelsea e Bayern de Munique fizeram hoje um daqueles jogos memoráveis, com 2 gols, prorrogação e disputa de pênaltis. Tino Marcos estava lá. Testemunhou o dia em que os ingleses fizeram festa na Alemanha e levantaram pela primeira vez a taça da Liga dos Campeões da Europa. O maior ídolo do time alemão no chão, desolado. O herói africano dos ingleses. Era o capítulo final de um épico de mais de 2 horas. Começou devagar, sem gol em 82 minutos de jogo. E quanta coisa ainda aconteceria. Miller cabeceou para baixo. Bola e torcida foram para cima. Bayern 1-0. Aos 37 do segundo tempo. Vitória certa? Não fosse outra cabeçada. Forte, precisa. Didier Drogba, o herói. O herói? Quando o jogo foi para a prorrogação, foi Drogba quem fez pênalti em Ribéry. Mas a cobrança de Robben parou em Peter Cech. E o jogo continuaria, dramaticamente empatado até o fim. Seguiria então uma sequência de 10 pênaltis. O goleiro Neuer do Bayern pegou 1. Peter Cech do Chelsea pegou 2. A chance do título estava na cobrança de Didier Drogba. E ele fez a história. Herói, gol do título do time inglês. O herói consolou Robben. Os jogadores do Chelsea saudaram os abatidos rivais do Bayern. Elegância e explosão de alegria. O Chelsea é o vencedor da Liga dos Campeões. Há 47 anos, um time não conquista em casa a Liga dos Campeões. E essa conta continua. O Bayern perdeu a oportunidade e o Chelsea é campeão pela primeira vez. On n'a pas été du tout au niveau de cette Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir se ressaisir rapidement parce qu'on a un énorme match à jouer dimanche. Dernier derby à Gerland, on se doit de prendre 3 points et d'offrir au public ce match de folie. On manque énormément d'efficacité offensive parce qu'on a les occasions. On est exposé aux contre-attaques adverses depuis le début de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On est complètement pris de vitesse. Ce qui est encore plus alarmant, c'est sur nos coups de pied arrêtés à nous, sur nos corners, sur nos coups francs offensifs. Et qu'on arrive à se faire prendre de vitesse comme ça, c'est pas acceptable. Alors d'aujourd'hui, il manque tout. Il manque tout parce que sinon on aurait vraiment d'autres résultats encore meilleurs. Mais voilà, c'est un tout. Il manque pas une petite chose ou d'autres, c'est vraiment un tout, c'est global. Sur les 4 matchs qu'on a démontrés, non. Non, elle n'a pas le niveau. On nous donnait pas 100 sur le tirage au sort avant de commencer la compétition. Et là, on voit vraiment que non, c'est une autre compétition. Et il faut mettre beaucoup plus de choses pour espérer gagner un match en Ligue des Champions. Et là, c'est clairement pas fait.